Shalom, happy Sunday everyone. We are going to start our Sunday service. Let's pray. Halo semua, selamat hari Minggu. Kita akan segera mulai ibadah minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa. Let's pray. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang maha besar. Even today, Bahkan hari ini, Lord, we pray that let your presence come down. Tuhan, kami berdoa biar hadirat-Mu tercurah, Right from starting till the end. mulai dari awal hingga akhir. Oh, take control of everything, Oh, Father. ambil alih semuanya Tuhan. We rebuke every power of darkness, every spirit in the name of Jesus. Kuasa-kuasa jahat kami ikat, kami usir demi nama Tuhan Yesus Kristus. Lord, you're the God who changes things. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang mengubah segalanya. Let everyone who here, Biarlah semua orang yang bersama kami beribadah pada oh, hari let your ini. power, let your glory, let your love come down on them. Biarlah kemuliaan-Mu, kuasa-Mu tercurah atas mereka. Touch them and transform them, Father, and empower them. Jamah mereka dan ubahkan, transformasikan mereka dan perlengkapi mereka ya In the Tuhan. mighty name of Jesus, Lord, we pray. Demi nama Tuhan Yesus yang besar kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin. Haleluya. Mari sama-sama aku dipuja. Yang hidup penuh hidup
Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. We have a mighty God. Kita punya Tuhan yang besar. Now, you have to understand, God has got big plans. Nah, kita harus mengerti bahwa Tuhan mempunyai rencana yang besar. Without a plan and a purpose, He doesn't do anything. Tanpa rencana dan tujuan, Tuhan gak akan berbuat sesuatu. Sometimes we cannot grasp His ideas and plans. So we think why all these things are happening in our life. Kadang-kadang kita nggak bisa menangkap rencana Tuhan dan bertanya-tanya kenapa hal-hal seperti ini terjadi dalam kehidupan kita. Maybe now you're at home. Mungkin sekarang kita semua di rumah. Tell to the next person. Katakan ke orang sebelahnya. Maybe your family member or friends. Mungkin keluarga atau teman yang sedang ada di rumah. God has got a purpose for you. Tuhan mempunyai tujuan bagimu. Hallelujah. Haleluya. The problem is we don't know the basic purpose of God in our life. Masalahnya banyak orang nggak tahu tujuan dasar Tuhan dalam hidup kita. What do we think? Apa yang kita pikirkan? Oh yes, Jesus came to save us and He's going to take us to heaven. Oh ya, Tuhan Yesus sudah datang, selamatkan kita dan akan bawa kita ke surga. Now you have to understand that is not all the purpose. Nah, kita harus mengerti tujuannya bukan hanya itu. God has got a bigger purposes. Tuhan punya rencana yang lebih besar. Of course we are going to go to heaven for eternity. Ya, tentu saja kita pasti akan ke surga untuk selama-lamanya. But there are other purposes which are very important. Tapi ada juga tujuan-tujuan lain yang cukup penting. So today we are going to see a specific purpose. Hari ini kita akan melihat tujuan khusus itu. But in the process we have to know why certain things are happening in our life. Dan dalam prosesnya kita harus tahu kenapa hal-hal tertentu terjadi dalam kehidupan kita. And why God has to do certain things. Dan kenapa Tuhan harus lakukan hal-hal tertentu. So this as a prelude, I want to give some ideas about the purpose which God has in His mind and which God did according to His purpose. Nah, ini sebagai pendahuluan. Kenapa ada hal-hal terjadi dalam kehidupan kita dan apa yang Tuhan akan lakukan sebagai tujuannya. Okay, now every human being has been created for a purpose. Setiap manusia diciptakan dengan tujuannya. And you have to remember it includes the animals and the plants. Dan termasuk hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Now, let's go to Psalm 150 and verse 6 to understand this. Kita untuk mengerti ini, kita baca di Mazmur 150 ayat 6. Let everything that has breath praise God. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Hallelujah. Let everything that has got breath praise God. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Of course, that is one of the reasons. Tentu aja itu baru satu dari alasan. But there are several other important reasons. Dan masih ada beberapa lagi alasan-alasan yang penting. So today we are going to see one of it at the end of the message. Ya, kita akan melihat salah satu dari itu sekarang. Okay, we are going to show in between. We are going to see the purpose of God, why God has to create, what happened to this earth. We need to understand those things. Ya, jadi apa tujuannya, apa yang terjadi di dunia ini? Nah, kita akan coba mengerti hal itu. So let's see about the creation. Mari kita melihat mengenai ciptaan. This is a prelude for the purpose and plans of God. Ini adalah pendahuluan dari tujuan dan rencana Tuhan. Okay, so Genesis 1:1 talks like this. Kejadian 1 ayat 1 bicara seperti ini. In the beginning, what happened? God created the earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit Hallelujah. dan bumi. So God created the earth in the beginning. Jadi pada awalnya Tuhan menciptakan langit dan bumi. So God created the heaven and the earth in the beginning. So God created means what? The creation is already full. Ya, jadi dikatakan Tuhan menciptakan berarti telah diciptakan. Hallelujah. Haleluya. So the word heaven, if you read in the Bible,
Kata di sini langit kalau kita baca di Alkitab the root word is including atau heaven. the real heaven and the skies and the firmament, everything. Nah, akar katanya mempunyai arti emang betul-betul heaven atau surga, tapi bisa juga langit dan beserta firmamennya. So, in the beginning, God created the heaven and the earth. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Now, verse 2 talk like this. Nah, ayat 2 mengatakan demikian. Now the earth was formless and empty, darkness was on the surface of the deep. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. God's spirit was hovering over the surface of the water. Ya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. So this talks about the creation which God created now is formless and empty. Nah, ini bicara mengenai, dikatakan dalam bahasa Inggris, now the earth was formless. Jadi dikatakan sekarang bumi itu dulunya tidak berbentuk. So what has happened? Apa yang terjadi? Now, let's hold on to this Ya, kita tahan dulu di sini and let's go to the scientific thing. dan kita coba melihat dari sisi sains. Many times the children ask some questions and which the parent doesn't know and they tell, shut up, don't keep asking all those questions. Ya, kadang-kala ada anak-anak tanya dan orang tua nggak bisa jawab. Udah nggak usah tanya-tanya lagi soal itu. How does the fish fossil of millions of years come in Sahara and on the Himalayan mountain? Ya, bagaimana menjelaskan fosil ikan yang ada di gurun Sahara atau di gunung Himalaya? Many times we think that, that is in Noah's time. Mungkin ada yang bilang, itu terjadi zamannya Nuh. Because Noah's time the water covered all the earth. Karena waktu zaman Nuh, air menutupi bumi. But it is not about that, because Noah's thing is less than 6,000 years, as you know. Ya, tapi bagaimana menjelaskan hal itu? Karena fosil ini berumur lebih dari 6.000 tahun, sedangkan kisah Nuh mungkin dalam kisaran waktu 6.000-an tahun. How do you explain to the children that dinosaurs' age is millions of years and the earth, the life is only 6,000, earth is only 6,000 years? Bagaimana menjelaskan kepada anak-anak bahwa dinosaurus itu umurnya jutaan tahun dan bumi yang sekarang diceritakan di Alkitab baru 6.000 tahunan. So many times we don't understand the Bible scripture. Jadi banyak kali kita tidak mengerti mengenai ayat Alkitab. But the Bible is a truth and the reality, and we need to understand there's something inside. Ya, tetapi Alkitab adalah suatu kebenaran dan kita harus mengerti ada sesuatu di situ untuk dimengerti. Now to understand this, Untuk mengerti hal ini, we have to go to 2 Peter chapter 3. kita lihat di 2 Petrus 3. There we see 2 Peter chapter 3 verse 5 and 7. 2 Petrus 3 ayat 5 sampai 7. Here what does it tell? Di sini dikatakan apa? For this they willfully forgot that there were heavens from of old, and on earth formed out of water amid water by the word of God, by which means the world that then was, remember this, the earth which then was, being overflowed with water, perished. But the heavens that now are, and the earth by the same word have been stored by the word for fire, being reserved against the day of judgment and destruction of ungodly men. Ya, dikatakan 2 Petrus 3 dalam bahasa Indonesia ayat 6 dan 7, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. So here we see Jadi di sini kita lihat the Bible very clearly talks about Alkitab there sangat was a previous earth. jelas mengatakan bahwa ada bumi yang dahulu. Very clearly it tells. Dengan jelas dikatakan. So there was a previous earth.
Jadi dahulu ada bumi sebelum bumi yang sekarang. The Bible tells the current earth is kept for what? Destruction by fire. Dikatakan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Hallelujah. Haleluya. So we need to understand Jadi kita perlu mengerti the verse 1, Genesis verse 1, Kejadian 1 ayat 1 that and chapter 1 and verse 2, there probably may be millions of years gap. dengan Kejadian 1 ayat 2 mungkin jaraknya jutaan tahun. That's why you see all these dinosaurs are created, they belong, or the fossils which are there millions of years belong to the previous earth. In other words, the same earth which has been destroyed, which became formless in the verse 2. Ya, jadi dengan kata lain dinosaurus dan binatang hewan-hewan fosil-fosil yang jutaan tahun mungkin adalah hewan-hewan pada bumi yang pertama yang terdahulu. Yang kemudian telah dimusnahkan. So the first earth had all those things and it was destroyed. Ya, jadi bumi yang pertama memiliki itu semua dan itu telah dihancurkan. That is how the fossils come in Sahara. The dinosaurs is there and so many animals which we only see the skeleton or the fossils. Ya, itulah makanya sekarang kita hanya bisa melihat tulang-tulangnya saja dari hewan-hewan yang jutaan tahun diperkirakan usianya. Okay. Now, then why did God make the second earth? Terus kenapa Tuhan perlu bangun dunia yang kedua? In Isaiah 45 and verse 18 tells the second earth is created, thus this earth is created for man, for habitation for man. Dikatakan dalam Yesaya 45:18. 45 ayat 18 bahwa bumi yang sekarang diciptakan untuk tempat tinggal manusia. Hallelujah. Haleluya, habitat of man ya. Yeah. In Genesis chapter 2 if you read, Dalam Kejadian 2 kalau kita baca, when God created man, saat Tuhan menciptakan manusia, remember, man was not created inside Eden, but he was created outside Eden and he was put inside Eden. ya manusia yang diciptakan di luar Taman Eden, kemudian ditaruh di Taman Eden atau Taman Firdaus. Many times we think man was created inside Eden. No, he was created outside Eden and put inside Eden. Ya, jadi banyak orang berpandangan bahwa Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, tapi tidak, Tuhan menciptakan manusia di luar Eden. Hallelujah. Haleluya. So now, the earth was created for man's habitation. So God created and put him in Eden. And when he sinned, he was thrown out of Eden again. Jadi bumi dibuat untuk tempat tinggal manusia dan waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir keluar dari Taman Eden yang ada di bumi. Yeah. So now what happened? Sehingga apa yang terjadi? The current earth, which is there now, Bumi yang sekarang, which will be what? Destroyed by the fire as per 2 Peter chapter 3 and verse 7. ya akan dimusnahkan oleh api sesuai dengan 2 Petrus 3 ayat 7. Yeah, okay, sorry. Now, we need to understand. Many people question why God has to put the tree of knowledge in the what? Eden and leave it to man to do sin. Ya mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih Tuhan kayaknya iseng banget taruh pohon yang gak boleh dimakan justru ditaruh di Taman Eden bersama-sama dengan manusia. That's why man did sin. Karena itu ada yang bilang makanya jadi orang jadi berdosa, jadi jatuh dalam dosa. Oh, we have to understand the background. Nah, kita mesti mengerti latar belakangnya. Now, if you read in Job chapter 1, Kalau kita baca di Ayub 1 verse 11 onwards, ayat 11 dan seterusnya, you can see kita bisa lihat there was a meeting in heaven where the children of God came. di situ sedang ada suatu pertemuan di mana anak-anak Allah dikatakan datang dan melakukan pertemuan dengan Allah. And that time Satan also came. Dan dikatakan setan juga ikut-ikut datang. If you read in Job chapter 2 and verse 1 to 5, Kalau kita baca di
Ayub 2 ayat 1 sampai 5 it's written there's another meeting was there. dikatakan ada pertemuan lain di sana And what happened? dan apa yang terjadi? The Satan again came. Setan datang lagi, ikut juga join. The children of men came and Satan also came. Anak-anak manusia or children of God? Children of God, sorry. Ya, not children of anak-anak Tuhan datang dan setan ikut-ikut datang juga. God. Satan that there he come and God asked what you were doing. So he came to report to God. Ya, dan waktu dia datang Tuhan tanya, kamu ngapain? Ternyata dia datang mau laporan. Now you have to understand, how did Satan gain entry into heaven? Nah, kita harus mengerti, kok setan bisa ya masuk di surga di hadapan Tuhan? Now you have to understand, Nah, kita harus this mengerti. is a place of discussion, judgment, and decision making. That's why the devil come, the Satan come to report, give the report. Ya, ini adalah tempat pertemuan, tempat pengadilan, tempat keputusan dilakukan. Itu sebabnya setan bisa datang dan melapor. And God decide there what he has to do with Job, what he has to allow with Job. Dan di sanalah Tuhan memutuskan tentang Ayub, apa yang harus dilakukan, yang boleh, apa nggak boleh dilakukan terhadap Ayub. Now you need to understand. Nah, kita perlu mengerti, So the children of God, jadi anak-anak Allah waktu itu, the current children of man, okay, every human being, right from Adam till now, no one has entered into heaven. They are all waiting in paradise to do the judgment and to rule in the millennium. ya, kalau lain dengan orang-orang yang sekarang, manusia sekarang dari Adam sampai manusia saat ini nggak ada yang pernah masuk ke surga, ke tempat di mana Allah berada seperti waktu itu, seperti setan. Karena yang mati saat ini mereka akan ke Firdaus, menunggu di Firdaus, anak-anak Tuhan ya. So until the judgment comes, Sampai hari no pengadilan. one goes enter into heaven. Jadi sampai hari pengadilan nggak ada yang masuk ke surga dulu. Oh, Pastor, we see, they see Peter, they see this and that. Oh pastor, tapi banyak penglihatan, mereka ketemu Petrus dan melihat ini dan itu. Now you have to understand, these are all things, what they see is things which are going to happen. Nah, kita harus mengerti apa yang dilihat dalam penglihatan itu kemungkinan adalah sesuatu yang akan datang. So we need to understand, Jadi kita perlu mengerti, the Job, in the book of Job, what is written about the children of God are not the children of men. ya apa yang ditulis di kitab Ayub mengenai anak-anak Allah itu bukan anak-anak manusia yang sekarang ini. Okay, so Jadi God wants to have a family. God wants to have children. Tuhan itu ingin mempunyai anak-anak dan keluarga. When God created Lucifer, Saat Tuhan menciptakan Lucifer, in Ezekiel chapter 28 you read, dalam Yehezkiel 28 apabila kita baca, you can see kita bisa when he was melihat created, the music was created. saat Lucifer diciptakan, musik juga diciptakan bersama-sama. When he fall down, Saat Lucifer jatuh, because he want to sit in the throne of God, kenapa? Karena dia ingin duduk di tahtanya Allah. he brought or pulled down 30% of the angels Dan- along with him. Bersama kejatuhannya, dia menarik sepertiga dari malaikat-malaikat di surga untuk ikut bersama dia. Probably that is what we see in Genesis Mungkin itu yang kita lihat di kitab Kejadian. chapter 8. We can see that the children of God, they found the woman and they slept with them. Ya, dalam Kejadian 6 ya. 6 atau 8 ya. Ya, di mana dikatakan anak-anak Allah bertemu dengan anak manusia, wanita-wanita, dan kemudian mereka kawin-mawin, right? Yeah. So you see, Jadi kita lihat there is a background of all these things. ada background untuk hal-hal ini. God, when he created Saat Tuhan menciptakan Lucifer and other angels, Lucifer dan malaikat-malaikat yang he gave a lain, free will. They are not robots. Tuhan juga ternyata memberi free will, kemauan bebas
That is Jadi why malaikat juga nggak semuanya diciptakan seperti robot. that is why he thought, Itu sebabnya Lucifer thought, I will sit Lucifer in God's throne. berpikir saya akan duduk di tahta Allah. And now the same thing. Nah, God- sekarang sama juga. God created man, Tuhan ciptakan manusia but God want to test whether dan Tuhan you ingin will menguji obey me or not. apakah manusia akan patuh atau tidak. Now let's turn to this Bible. Turn to Genesis chapter 2 and verse 9, then you will understand. Ya, dalam Kejadian 2 ayat 9 mungkin kita bisa lebih paham. You know the story that God Kita tahu created kisahnya. and put two trees. One is to know, one is a tree of wisdom, Di mana Tuhan menaruh dua pohon. Pertama adalah pohon pengetahuan baik dan buruk. and the other one is tree of life. Dan yang satunya lagi pohon kehidupan. Most of the time we think there's only one tree which is good and bad, that is the tree of wisdom. Banyak orang cuma pikirkan satu pohon itu baik dan buruk yang buahnya udah dimakan Adam dan Hawa. Mereka lupa ada satu lagi pohon, yaitu pohon kehidupan yang belum dimakan oleh Adam dan Hawa. So we have an orphanage in Indonesia, Di Indonesia kita punya panti asuhan. in Jakarta, in Lipo Cikarang. Di Jakarta di Lipo Cikarang, And Indonesia. one of my boys, the eldest boys, he was asking me, Anak yang tertua bertanya kepada saya. and he's really smart in the Bible. Ya, dia cukup tahu Alkitab. So I said, what did you learn from my preaching the other day from my teaching from the Bible study, what I've been doing? Ya, terus saya tanya dari Bible study yang penilaian Alkitab yang saya selalu ajarkan, kamu mengerti apa? And he said, a Dan lot dia of things. katakan, wow, God banyak. opened my eyes. Tuhan membuka mata saya. And he said, one of the things, Dan salah satunya, I always think that there's only one tree, the good and the bad. saya selalu pikir bahwa hanya satu pohon yang dilarang makan buahnya, yaitu pohon kebaikan burukan. The Bible tells there are two trees. Padahal di God put Alkitab dikatakan ada dua pohon yang dilarang dimakan, yang ditaruh di tengah itu. And the good and the bad not to eat. Pohon yang baik dan buruk buahnya tidak boleh dimakan. And the tree of life also not to eat. Juga pohon dari buah dari pohon kehidupan. Why did God put there? Kenapa terus Tuhan taruh di sana? Oh, not that he want to tempt you. Bukannya Tuhan ingin mencobai kita. Maybe he want to test you for a promotion. Mungkin kalau Tuhan mau tes itu uji itu untuk suatu promosi. Here God gave a test. Okay, don't eat this, but I put it before you. Di sini ada tes. Oh ya, nggak boleh makan ini, tapi saya taruh di dekatmu, di depanmu. Before Lucifer, God took him and brought him to the throne, and he saw the throne, and he want to sit there. Ya, dan kalau Lucifer lain lagi, dia diizinkan masuk sampai tahta Allah dan Lucifer lihat tahtanya dan dia mau duduk di situ. The same thing when Eve saw the fruit, she want to eat it. Sama waktu Hawa melihat buah itu, aku mau makan dalam hatinya karena The same kelihatannya thing. enak dia bilang. Lucifer want to sit in the throne. This lady want to eat the fruit. Sama, Lucifer mau duduk di tahta Allah dan Hawa mau makan buah yang dilarang. Because it is tell you will be like God. Yeah. Because the devil told Karena you, iblis nipu you will become like Hawa. God. Bahwa kamu akan seperti Allah nantinya, tahu yang baik dan yang buruk. The Lucifer want to sit in the throne like God. Lucifer ingin duduk di tahta dan ingin menjadi seperti Allah. Eve Hawa want to be like God. juga ingin menjadi seperti Allah. Now you understand? Nah, sekarang kita Now, mengerti ya. but why did God put that there? Terus kenapa Tuhan taruh di sana? Actually, I'll tell you. Sebenarnya Let's understand from the another words from Revelation. kita lihat dari ayat lain di kitab Wahyu. Revelation chapter 2 and verse 7 Wahyu 2 ayat 7 and Revelation 22 and verse 12. dan Wahyu 22 ayat 12. Here you can see Di sini kita bisa lihat God created the tree of knowledge and the tree of life there so that he gave that as a reward for those people who obey and follow God. ya, ternyata buah dari pohon-pohon yang dilarang itu memang Tuhan direncanakan akan diberikan juga pada akhirnya kepada manusia yang patuh pada perintah Tuhan dan yang menang. Yeah. So
the Bible tells here, Alkitab katakan di sini, for those who overcome, untuk mereka yang menang, you still don't go to heaven, okay? I told you already starting. For those who overcome, untuk mereka yang menang in paradise, di paradise, di Firdaus, He will give the manna, the new name, and what? One of the thing is He will give the fruit of life, of the tree which was in Eden. ya, Tuhan akan memberikan mana, dan Tuhan akan memberikan mana yang buat Manna, new name, several nama things. yang baru, dan di antaranya adalah buah dari pohon kehidupan itu. So for those who overcome Jadi untuk mereka yang menang these temptations and dari obey the law, pencobaan ini, dari ujian ini, so dan patuh pada God hukum Tuhan. kept these two fruits of the two trees as a reward. Jadi Tuhan memberikan dua pohon ini sebenarnya sebagai upah. Not to be eaten in Eden, but to be kept for reward. Bukan untuk dimakan di Eden, tapi untuk nanti upah pada akhirnya. Now, you understand from Nah, these things dari sini kita mengerti why God created all these things. kenapa Tuhan menciptakan ini semua. Why God created earth. Kenapa Tuhan menciptakan bumi. Okay, first earth could have left. So God created the second earth so man can live. Ya, mungkin yang pertama nggak bisa manusia. The first man cannot live or what? First earth was destroyed. God created second Yeah, earth for man to live. Ya, yang pertama kan udah dihancurkan, yang kedua adalah untuk manusia tinggal. In the Eden, God put two trees. Why did He put two trees? Di Taman Eden ditaruh dua pohon, kenapa? So God has got a purpose. Ya, Tuhan punya tujuannya. Of course, He's testing you. Ya, tentu aja ada ujian di situ. When you get the test, when you pass the test, you get the promotion and you get the eternal life. Ya, kalau kita lulus tesnya, kita dipromosi dan memperoleh hidup yang kekal. You have to understand. Nah, kita perlu The mengerti tree of life is for those who enter into paradise. Okay? buah dari pohon kehidupan ini adalah untuk mereka yang masuk ke paradise, ke Firdaus. So we need to understand. Jadi kita perlu mengerti. God has got a purpose. Tuhan punya tujuan. Now, why God has to create man? Berikutnya, kenapa Tuhan harus ciptakan manusia? Already the angels fall. Malaikat aja diciptakan udah jatuh. Now why God has to create again? Terus kenapa ciptain lagi manusia? What is this, yeah? Why God has to create again? Kenapa ya? Many times we don't understand. We think that, okay, we are going to heaven, going to heaven, going to heaven. Ya, banyak orang tidak mengerti dan ayo kita akan masuk surga, kita akan masuk surga. We need to understand things in the Bible. Kita perlu mengerti hal-hal di Alkitab. Many times we like to read the Psalms. We are very good. We like to read the Psalms. Banyak orang sukanya baca Mazmur, ya bagus. Okay, some people like to read the Proverbs. Ada to juga learn. yang sukanya Amsal untuk belajar. In our YouTube Di YouTube kami and in the Facebook also, every day we almost put. dan di Facebook juga hampir setiap hari kita posting ya. You can see there. Kita bisa lihat di sana. You can open youtube.com VJ Ministries /VJ Ministries, Kita bisa lihat di youtube.com/VJ Ministries or in the Facebook.com/VJ Ministries. atau facebook.com/VJ Ministries. You can see there. Kita bisa lihat di sana. Every day there's a Proverbs Setiap hari itu ada pembacaan Amsal in English and Indonesia. dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. And in Tamil, I don't know, some of them are lost. Dalam bahasa Tamil ada juga tapi nggak lengkap ya, ada yang hilang. Okay. So we are going to streamline that in Tamil. Ya, jadi nanti kita juga akan lengkapi yang You Tamil. can hear the Proverbs because that gives you the wisdom and the guidance to lead. Kita bisa mendengarkan Amsal karena itu memberi petunjuk kehidupan. Please listen to that. Ya, silahkan dengarkan. And tell and share your friends so that maybe people are busy on the move, they can hear it. Maybe they can see the video if they want. Beautiful videos are there, and otherwise you can also hear audio. Ya, jadi bisa dengarkan, sharing ke teman-teman ya. Jadi mereka bisa dengarkan dan perlukan ada videonya juga kalau mau lihat video atau kalau mau dengarkan saja ada. Okay. Now you see, Jadi kita lihat people sometimes then read from Genesis unto Deuteronomy. After that they are boring. ya, orang biasanya baca dari Maybe until Kejadian Joshua. sampai Ulangan atau Yosua, habis itu udah berhenti, udah bosan. Starting with the Chronicles.
atau mulai dari tawarik, Oh, it become difficult. udah mulai susah. And then people go after Daniel, Hosea. Setelah Daniel, Oh, don't Hosea, understand. waduh mulai nggak ngerti. And when they go to Hebrews, it become like Hebrew language. After that, they don't understand anything. Terus bahasa sampai ke Ibrani, aduh kayak belajar bahasa Ibrani nggak ngerti. Ini bahasanya susah banget. But you have to know, you Tapi have to kita learn the Bible. harus tahu dan belajar Alkitab. Why you have to learn the Bible? Kenapa kita harus belajar Alkitab? There are reasons. Ada alasan. Okay, now let's see for the reason, one of the ultimate reason why God created us. Ada alasannya kenapa Tuhan ciptakan kita. Isaiah chapter 33 and verse 22. Yesaya 33 ayat 32. For the Lord is our judge. The Lord is our lawgiver. He is a lawgiver. The Lord is our king. He will save us. There are three things. He is a judge, he is a lawgiver, and he is a king. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah raja kita, dia akan menyelamatkan kita. So now you have to understand, he is a judge and he is a lawgiver. Jadi kita harus mengerti dialah hakim dan dialah pemberi hukum. Now about Jesus, what does it tell? Tentang Tuhan Yesus dikatakan Romans 14:10. Roma 14 ayat 10. But why dost thou judge your brother? Or why do you sit at not your brother? For we all shall stand in judgment seat before Christ. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Allah. So here we see, Jadi di sini kita lihat, Jesus will come and judge the whole world. oh di sini kalau di bahasa Indonesia tahta pengadilan Allah, kalau dalam bahasa Inggris judgment seat of Christ. Jadi tahta pengadilan Kristus. Hallelujah. So Haleluya. Jesus will judge Jadi Tuhan Yesus akan memberi all human being, penghakiman everyone. Manusia dan semuanya. Right from Adam until the last human being. Mulai dari Adam sampai manusia terakhir. This is not only in the Bible, yeah. Ini bukan hanya di It's Alkitab ya. also in three other religious books. Dan juga tertulis di buku-buku agama yang lain. Okay. So here we see, Dan di sini kita lihat Father is a judge. Bapa adalah hakim, tadi kita lihat. He is a lawgiver. Dia adalah pemberi hukum. And Jesus is the judge. Dan Tuhan Yesus adalah hakim. And then you see the next one. Dan yang berikutnya, Why man was created. kenapa manusia diciptakan? 1 Corinthians chapter 6 verse 2 and 3. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Here the verse 2 and 3 tells like this. Don't you know that the saints will judge the world? And if the world is judged by you, you are unworthy to judge the smallest matters. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Hallelujah. Haleluya. So what for we are created? Jadi untuk apa kita diciptakan? We are created to judge the people. Untuk menghakimi orang-orang. Untuk menjadi Haleluya. hakim, menghakimi dunia. So one of the great reason is that Jadi you salah are satu created to alasannya kita diciptakan adalah untuk menjadi hakim bagi dunia. Hallelujah. nantinya. Here what is it tell? Haleluya. Di sini dikatakan apa? And if the world is judged by you, are you unworthy to judge the smallest matters? So, we need to understand that we are created to judge the world. Jadi katakan, jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Verse 3 it tells like this. Ayat 3-nya dikatakan demikian. Don't you know that we will judge angels? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Hello? Halo? Do you understand? Ya, sekarang kita mengerti ya. You are going to judge the worldly people. Kita akan menghakimi orang-orang dunia, bahkan malaikat-malaikat. And beyond that, we are going to judge even the angels. Ya, lebih dari menghakimi dunia, kita menghakimi malaikat. Hallelujah. Haleluya. So you need to understand, Jadi kita perlu mengerti, we are created to judge. kita diciptakan untuk menghakimi. This is one of the main reasons. Ini salah satu alasannya. How do we judge?
Bagaimana kita To menghakimi? judge, we need to understand the law. Untuk menghakimi tentu kita harus mengerti hukum-hukumnya. As we read in Isaiah chapter 33, Seperti yang tadi kita baca di Yesaya 33, the Father God gives the law. Allah Bapa yang memberi hukum. But if we don't know the law, how do we judge? Tapi kalau kita nggak tahu hukum, bagaimana kita mau menghakimi? Hallelujah. Haleluya. So today, Jadi hari ini, I want to tell you something. saya ingin mengatakan sesuatu. Read the Bible, Bacalah Alkitab. not as a storybook, Bukan baca seperti kayak baca buku cerita, but as a school lesson. tapi sebagai school lesson, Maybe- pelajaran sekolah. Maybe like as if you're going to write a thesis, Mungkin seakan-akan seperti engkau mau menulis suatu tesis. or more if you want to ask me. I will tell that as if you prepare for your doctorate. Atau mungkin kalau mau tanya sama saya, seakan-akan engkau sedang mempersiapkan ujian doktoral. You have to prepare Kita harus mempersiapkan to diri judge even the angels. untuk menghakimi bahkan bukan hanya dunia tapi malaikat. So if you don't know the word, Jadi kalau kita nggak tahu You firman cannot Tuhan, kita bagaimana bisa menghakimi? so please Jadi tolong make it a point to read the Bible. buat suatu keputusan bagi yang belum baca Alkitab ya, untuk baca Alkitab senantiasa. The Bible tells, Alkitab mengatakan, meditate on the Bible. renungkan firman Oh, Tuhan. already I read one time. Oh, saya kan udah baca satu kali dari Kejadian What do you Wahyu. understand? Do you know all the stories of all the things in the Bible? Emangnya baca satu kali langsung ngerti seluruh Alkitab? Bible is one thing which you can never grasp the whole content of it. Itu sebabnya kita harus baca senantiasa setiap hari, karena Alkitab itu nggak bisa langsung baca, langsung hafal semua, ngerti semua, tapi harus terus baca. The Bible tells it's a living Bible Karena Alkitab itu firman yang hidup. because every time Karena setiap kali kita you baca read, God Alkitab, gives a new revelation. Tuhan itu memberi pewahyuan yang baru. Right from small Mulai dari yang hal kecil, and even before I'm teens, I know so many Bible psalms and Bible words by heart. ya bahkan saya sebelum masuk remaja udah hafal beberapa Mazmur. Without by heart telling a psalm, you will not get a food in my home. Karena kenapa di rumah saya kalau kita nggak hafal ayat Mazmur yang diberi tugas ke kita, makan siang lewat. So, please teach your Jadi- children, and you also study the Bible. Ya, ajarkan anak-anak untuk baca Alkitab, dan terutama orang tua ya harus baca Only then you Alkitab. can be a judge. Karena itu bekal kita untuk menjadi hakim. Hallelujah. Haleluya. So meditate on the Bible. Jadi renungkan Alkitab, You want the firman blessing? Tuhan. Many times you only talking about the blessing. Banyak orang bicara mengenai berkat. Psalm 1 and verse 2 tells like this, Tapi- meditate on the Bible and you shall be blessed. Dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 2, berbahagialah mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bahasa Inggrisnya blessed is those who meditate the word of God siang dan malam. Jadi blessed is, maksudnya diberkatilah. But you need to understand, Dan it's tapi kita perlu not just mengerti, all about the blessing, it ini is you're going to be a judge. bukan hanya sekedar untuk memperoleh berkat, tapi yaitu persiapan kita untuk menjadi hakim. Shall we all close our eyes and pray? Mari kita tutup mata kita dan kita berdoa. And we ask God to give the heart of meditation, heart for reading the Bible. Dan minta supaya Tuhan memberi kita hati untuk mau merenungkan firman David Tuhan. tells, Daud I mengatakan, love the words of God. aku merindu, aku mengasihi firman Tuhan. It is like a sweet honey to me. Itu seperti madu yang manis bagi. It shall strengthen and empower you. Itu akan memperkuat dan memperlengkapi. Let's pray. Mari kita berdoa. Let's close our eyes Mari kita tutup mata kita. and keep your heart on the chest, and we are going to pray now. Dan kita taruh tangan kita di dada apabila ada yang ingin doa secara khusus. Because every word in the Bible Karena setiap kata-kata di has got the Alkitab power, punya kuasa power to heal, untuk menyembuhkan, power to deliver, untuk melepaskan, power to even chase the devil, like Jesus Bahkan- used the word of God and chase the devil. untuk mengusir iblis, seperti halnya Tuhan Yesus memakai
firman Tuhan untuk mengusir iblis. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha We pray for Besar. each and everyone watching here. Kami berdoa untuk setiap orang yang beribadah We bersama rebuke kami, every berdoa powers bersama of kami. darkness, every spirit in the name of Jesus. Roh-roh jahat, roh-roh kegelapan kami usir demi nama Tuhan. Whichever is blocking their heart, Apapun yang memblok hati mereka, their mind, pikiran mereka, whichever keeps them fake busyness. apapun yang membuat mereka sibuk palsu, bukan sibuk sebenarnya. We pray that remove all those things. Kami berdoa, Tuhan hapuskan itu semua, kesibukan itu, sehingga mereka bisa membaca Give them Alkitab. the heart to read the Bible. Beri hati untuk mau membaca Give them the Alkitab. love to understand and read the Bible and meditate on it. Beri hati yang mencintai firman Tuhan dan merenungkan. And to teach to the children and to their grandchildren even Dan mengajarkan and to others. anak-anak, bahkan cucu-cucu dan orang-orang lain untuk membaca Alkitab. So that they can live according to the word, so they can practice according to the word, Sehingga and they can judge according to the Mereka word. bisa hidup, bahkan menjalani kehidupan dan menghakimi sesuai dengan Alkitab. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya Let bagi. every power of darkness, every spirit working on them according to the word of God, let it be cast out, let it be gone in the name of Jesus. Biar segala roh-roh jahat, apapun yang menyebabkan sakit penyakit atau hal-hal yang buruk dalam kehidupan mereka, sesuai dengan firman Tuhan, biarlah itu dihapuskan, diusir demi nama Tuhan. According to Yesus Isaiah Kristus. 53 and verse 5, let everybody be healed in the name of Jesus. Sesuai dengan Yesaya 53 ayat 5, biarlah setiap orang disembuhkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. All their sorrows, all their problems. Segala duka cita dan masalah mereka. According to Isaiah 53 and verse 3, Sesuai every dengan sorrow shall go out of them in the name of Jesus. Yesaya 53 ayat 3, biarlah segala duka cita mereka dihapuskan demi nama Tuhan Yesus. Shield them and keep them and bless Lindungi, them. jaga dan berkati. And according to the word of God, empower them. Dan sesuai dengan firman Tuhan, perlengkapi mereka. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya bagimu. Transform and empower them to be a judge. Transformasikan dan berlengkapi mereka untuk menjadi In hakim. the mighty name of Jesus. Demi nama Tuhan Yesus. Oh Lord, we pray. Oh Tuhan, kami berdoa. Amen. Amin, Amen. amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Maybe those who are not going to other churches, and I know there are people who are not going to the churches. Bagi mereka yang mungkin belum punya gereja And to the Indian church in India. dan belum bergereja, baik di Indonesia maupun di India, So you can give your offering online. dia bisa bergabung dengan kami, dan mengenai persembahan bisa dipersembahkan secara online. So let's pray for the offerings and Mari the kita tithes. berdoa untuk persembahan dan untuk perpuluhan. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, we have come Tuhan, kami datang to give you untuk memberi padamu from what you have given us. dari apa yang Engkau telah berikan kepada kami. Maybe we are giving the small thing, Mungkin ini bukan hal yang besar ya Tuhan, but tapi you are the God who blesses it. Engkaulah Tuhan yang memberkati. And we pray that you bless it and you shall return it 1,000 times to your children. Dan biarlah Engkau yang memberkati, dan biarlah Engkau mengembalikannya ribuan kali Tuhan untuk umat-Mu. Because you have kept the system of a cycle of offerings and tithes to give to you, and you shall give back to us. Karena Engkau sendiri yang telah membuat suatu siklus Tuhan untuk persembahan dan perpuluhan yang kami berikan kepadamu dan Engkau kembalikan kepada kami. You shall bless them accordingly in the name of Jesus. Sesuai dengan janji-Mu, biarlah Engkau memberkati umat-Mu demi nama Tuhan Yesus. We commit everyone into your hands. Kami serahkan semua orang ke dalam They are not tangan-Mu. giving to this ministry, but they are giving to you. Mereka tidak memberi kepada pelayanan ini, tapi mereka sebenarnya memberikannya kepadamu Tuhan. So bless them Berkati mereka as it is written, until there's no place in the home. sesuai firman-Mu sampai tidak ada tempat di rumah mereka. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya bagimu. In the name of Jesus. Demi nama Tuhan Yesus. Oh Lord, we pray. Oh Tuhan, kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. You can send it online. Bisa dikirim secara If those online. people who don't know about our bank account, maybe you can contact us through email or WhatsApp or through YouTube or whatever. Yang belum tahu bisa hubungi kami. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.
Okay. Now, please tell and practice the word of God. Ya, mulailah untuk menghafalkan dan melatih Let's receive the firman blessings of Tuhan. God. Mari kita terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham, Kiranya berkat let the Abraham, blessings of Isaac, berkat let Ishak, the blessings of Israel, berkat each Israel and every one of us. menyertai setiap kita. Let God make His face to shine upon you. Kiranya Tuhan membuat wajahnya bersinar Let God give atasmu. you good health and long life. Kiranya Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang. Let God bless you Kiranya Tuhan memberkatimu and give you the wisdom, dan memberimu hikmat, the time, waktu, and the authority dan otoritas to judge untuk menghakimi the people and the angels. dunia dan malaikat. The love of the Father, Kiranya kasih dari Bapa kita di the surga, grace and peace of Jesus, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, the leading of the Holy Spirit, pimpinan dan bimbingan Roh Kudus each and every one of us, menyertai setiap kita and with all the saints of this world, bersama dengan orang kudus di seluruh until dunia Jesus comes. sampai kedatangan Tuhan Yesus. Amen. Amen. Amin, amin. God bless you. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.